मूवी देखने का प्रोग्राम है इस वीकेंड पर, चलोगे? दानिश उस दिन उसके पास आया हुआ था। हाँ चलूँगा, सालार तैयार हो गया। फिर तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। दानिश ने प्रोग्राम तय किया। दानिश प्रोग्राम के मुताबिक उसे लेने के लिए आ गया था। वो कई हफ्तों के बाद किसी सिनेमा में मूवी देखने के लिए आया था और उसका ख्याल था कि कम अज़ कम इस रात एक अच्छी तफरीक में कुछ वक्त गुजार सकेगा। मगर मूवी शुरू होने के 10 मिनट बाद उसे वहाँ बैठे बैठे अचानक शदीद किस्म की घबराहट होने लगी। सामने स्क्रीन पर नजर आने वाले किरदार उसे कठपुतलियाँ नजर आने लगी जिनकी हरकत और आवाज़ों को समझने से कासिर था। वो कुछ भी कहे बगैर बहुत आहिस्तगी के साथ उठकर बाहर आ गया। वो पार्किंग में बहुत देर तक दानिश की गाड़ी के बॉन्ड पर बैठा रहा, फिर एक टैक्सी लेकर अपने अपार्टमेंट पर वापस आ गया। प्रोफेसर रॉबिन्सन अपना लेक्चर शुरू कर चुके थे। सालार ने अपने सामने पड़े पेपर पर तारीख और टॉपिक लिखा। वो इकोनॉमिक रिसेशन के हवाले से बात कर रहे थे। सालार हमेशा की तरह उन पर नजरें जमाए हुए था, मगर उसका जहन गैर हाजिर था और ये उसके साथ जिंदगी में पहली बार हुआ था। वो उन्हें देखते हुए कहीं और पहुंच गया था, कहाँ ये भी नहीं बता सकता था। एक इमेज से दूसरे इमेज, दूसरे से तीसरे, एक सीन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, एक आवाज़ से दूसरी, दूसरी से तीसरी। उसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ नहीं। सालार चलना नहीं है। सैंड्रा ने उसका कंधा हिलाया। वो चौंक गया। क्लास खाली थी, सिर्फ सैंड्रा उसके पास बैठी हुई थी। उसने बेयकीनी से खाली क्लास को और फिर वॉल क्लॉक को देखा, फिर अपनी रिस्ट वॉच को। प्रोफेसर रॉबिन्सन कहाँ गए? वो बेख्तियार उसके मुंह से निकला। क्लास खत्म हो गई, वो चले गए। सैंड्रा ने कुछ हैरान होते हुए उसे देखा। क्लास खत्म हो गई? उसे जैसे एक ही नहीं आया। हाँ, सालार ने बेख्तियार अपनी आंखों को मसला और फिर अपने सिर की पुष्टि से टेक लगा ली। वाहिद चीज़ जो उसे प्रोफेसर रॉबिन्सन के लेक्चर के बारे में याद थी वो सिर्फ टॉपिक था। उसके बाद वो नहीं जानता था कि उन्होंने क्या कहा था। तुम कुछ अपसेट हो? सैंड्रा ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ देर के लिए अकेला बैठना चाहता हूँ। ओके, सैंड्रा ने उसे देखते हुए कहा और अपनी चीज़ें उठाकर बाहर चली गई। वो अपने सीने पर बाजू बांधे सामने नजर आने वाले राइटिंग बोर्ड को देखने लगा। आज तीसरी क्लास थी जिसमें उसके साथ ये हुआ था। उसका ख्याल था यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन करने के बाद सब कुछ मामूल पर आ जाएगा। वो डिप्रेशन के इस फेज से बाहर आ जाएगा जिसका वो तब तक शिकार था, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो यूनिवर्सिटी में भी मुकम्मल तौर पर उस जहनी इंतशार का शिकार था जिसमें वो उतने दिनों से था। पहली बार उसका दिल पढ़ाई से भी उछाट हो रहा था। वहाँ हर चीज़ उसे मसनवी लग रही थी। उस जिंदगी में पहली बार सही मानों में डिप्रेशन का शिकार हुआ था। स्टडीज, यूनिवर्सिटीज, फ्रेंड्स, क्लब, पार्टीज, रेस्टोरेंट, सैर व तफरीक, हर चीज़ उसके लिए बेमानी होकर रह गई थी। उसने दोस्तों से मिलना एकदम छोड़ दिया। अक्सर फ़ोन पर अक्सर उसका पैगाम हुआ करता कि वो घर पर नहीं है। वो फ्रेंड्स के इसरार पर उनके साथ कहीं जाने का प्रोग्राम बना लेता था और फिर एकदम जाने से इनकार कर देता। चला भी जाता तो किसी वक्त भी बगैर बताए उठकर वापस आ जाता। वो यूनिवर्सिटी में भी यही कर रहा था। एक दिन जाता, 2 दिन गायब रहता, एक पीरियड लेता, अगले 2 पीरियड छोड़ देता। अपने अपार्टमेंट में कई कबारों सारा दिन बेड पर लेटे हुए गुजार देता। बाज़ दफ़ा वो फिल्म देखना शुरू करता और 1.5-2 घंटे के बाद भी उसकी समझ में ये नहीं आता कि वो क्या देख रहा है। टीवी चैनल्स घुमाते वो उसी कैफियत का शिकार रहता। उसकी भूख खत्म हो गई थी। वो कोई चीज़ खाना शुरू करता, फिर एकदम उसका दिल डूब जाता। वो इसी तरह उसे छोड़ देता। बाज़ दफ़ा वो पूरा पूरा दिन कुछ भी नहीं खाता था, सिर्फ एक के बाद दिगेरे कॉफ़ी के कप अपने अंदर उंडेलता रहता। वो चेन स्मोकर नहीं था, मगर इन दिनों बन गया था। वो अपनी चीज़ें बहुत करीने से रखने का आदी था, मगर इन दिनों इसका अपार्टमेंट गंदगी की मिसाल था और उसे इन बिखरी हुई चीज़ों को देखकर कोई उलझन नहीं होती थी। उसने अपनी बहन भाइयों और वालिदैन से भी गुफ्तगू बहुत मुख्तसर कर दी थी। वो फ़ोन पर बोलते रहते, वो दूसरी तरफ कुछ भी कहे बगैर खामोशी से सुनता रहता या हूँ हाँ में जवाब दे देता। उसके पास उन्हें बताने के लिए, उनके साथ शेयर करने के लिए एकदम सब कुछ खत्म हो गया था और उसे उनमें से एक बात की भी वजह मालूम नहीं थी। और उसे ये बात भी मालूम थी कि उसकी इन तमाम कैफियत और हालत का ताल्लुक इमामा हाशम से है।
न उसकी ज़िंदगी में आती, न उसके साथ ये सब कुछ होता। पहले वो उसे नापसंद करता था, अब उसे इमामा से नफरत होने लगी थी। पछतावे का जो हल्का सा एहसास कुछ ऐसा उसके साथ रहा था, वो गायब हो गया था। उसके साथ जो हुआ ठीक हुआ, मैंने उसके साथ जो किया ठीक किया, उसके साथ उससे ज़्यादा बुरा होना चाहिए था। वो खुद ब खुद ही अपने आप से कहता रहता। उसे इमाम आजम की ज़बान से निकले हुए हर लफ्ज़, हर हर्फ, हर जुमले से नफरत थी। उसे उसकी बातें याद आती और उसकी नींद गायब हो जाती। एक अजीब सी वहशत उसे घेर लेती। उसने इस रात जिन बातों का मजाक उड़ाया था वो अब हर वक्त उसके कानों में गूंजने लगी थी। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? क्या मैं अपने होश हवास आहिस्ता आहिस्ता खोता जा रहा हूँ? क्या मैं शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हूँ? बास दफ़ा उसे बैठे बिठाए खौफ महसूस होने लगता। हर चीज़ की बेमानियत बढ़ती जा रही थी, हर चीज़ की बेमकसदियत और आया हो रही थी। वो कहाँ था, क्या था, क्यों था, कहाँ खड़ा था, क्यों खड़ा था? उसे हर वक्त ये सवाल तंग करने लगे। क्या होगा अगर मैं याले से एक MBA की डिग्री ले लूँगा, बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, कोई फैक्ट्री शुरू कर लूँगा। फिर क्या वो काम था जिसके लिए मुझे ज़मीन पर उतारा गया? 150 प्लस IQ लेवल के साथ कि मैं चंद और डिग्रियाँ लूँ, शानदार सा बिजनेस करूँ, शादी करूँ, बच्चे पैदा करूँ, ऐश करूँ, फिर मर जाऊँ, बस। उसने ज़िंदगी में 4 दफ़ा सिर्फ अपने तजस्सुस के लिए मौत के तजुर्बे से गुजरने की कोशिश की थी, मगर अब शदीद डिप्रेशन के आलम में भी वो खुदकशी की कोशिश नहीं कर रहा था। 24 घंटे मौत के बारे में सोचने के बावजूद भी वो उसे छूना नहीं चाहता था। लेकिन अगर उससे कोई ये पूछ लेता कि क्या वो ज़िंदा रहना चाहता है, तो हाँ में जवाब देने में भी तामुल करता। वो ज़िंदा रहना नहीं चाहता था क्योंकि वो ज़िंदगी के मफहूम को नहीं जानता था, और मरना भी नहीं चाहता था क्योंकि मौत के मफहूम से भी वाकिफ़ नहीं था। वो किसी खला में मुअल्लक़ था, किसी दरमियान वाली जगह में, किसी बीच वाली कैफियत में, ज़िंदा रहते हुए मुर्दा, मुर्दा होते हुए ज़िंदा। वो सरशारी की इंतहा पर पहुंच रहा था, लम्हा ब लम्हा। 150 प्लस IQ लेवल रखने वाला वो शख्स जो अपने सामने कही और सुनी जाने वाली कोई भी चीज़ नहीं भुला सकता था। सिगरेट का धुआं उड़ाए, बियर के घूंट लेते, नाइट क्लब में रक्स करते, महंगे रेस्टोरेंट पे डिनर करते, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात गुजारते, वो सिर्फ एक बात सोचता रहता। क्या ज़िंदगी का मकसद यही है? ऐश और आसाइश, शानदार लिबास, बेहतरीन खुराक, आला तरीन सहूलतें, 60-70 साल की एक ज़िंदगी, और फिर उसके पास उस फिर का कोई जवाब नहीं होता था, मगर उस फिर की वजह से उसकी ज़िंदगी के मामलात बिगड़ गए थे और रफ्ता रफ्ता बेख्वाबी का शिकार हो रहा था। और ये उन्हीं दिनों था कि उसने अचानक मज़हब में दिलचस्पी लेना शुरू की। डिप्रेशन से निजात के लिए बहुत से लोगों को यही काम करते देखता था, उसने भी यही काम शुरू कर दिया। उसने इस्लाम के बारे में कुछ किताबें पढ़ने की कोशिश की, तमाम किताबें उसके सर के ऊपर से गुजर गई। कोई लफ्ज़, कोई बात उसे अपनी तरफ नहीं खींच रही थी। वो खुद पर जबर करके चंद सफ़ात पढ़ता और उन किताबों को रख देता। कुछ वक्त गुजरने के बाद फिर उठाता, फिर रख देता। नहीं, शायद मुझे अमली तौर पर इबादत शुरू करनी चाहिए, इससे हो सकता है कि मुझे कुछ फ़ायदा हो। वो अपने आप को खुद ही समझाता, और एक दिन जब वो साथ के पास था तो उसने यही किया। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, उसने साथ को बाहर निकलते देख कर कहा। मगर मैं तो इशा की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, सर ने उसे याद दहानी करवाई। मैं जानता हूँ, उसने अपने जौकर्स के तस्मे खींचते हुए कहा। मेरे साथ मस्जिद चलोगे? वह हैरान हुआ। हाँ, वो खड़ा हो गया। नमाज़ पढ़ने के लिए? हाँ, सालार ने कहा। इस तरह देखने की क्या ज़रूरत है? मैं काफिर तो नहीं हूँ, मगर चलो खैर पढ़ लेना आज। सर ने कुछ कहते कहते बात बदल दी। मैं तो तुम्हें पहले कितनी बार साथ चलने के लिए कह चुका हूँ। सालार ने जवाब में कुछ नहीं कहा। खामोशी से चलते हुए उसके साथ बाहर आ गया। अब अगर आज मस्जिद जा रहे हो तो फिर जाते रहना, ये न हो कि बस आज पहला और आखिरी विजिट ही हो। सर ने इमारत से बाहर निकलते उससे कहा। बाहर इस वक्त बर्फबारी हो रही थी। मस्जिद रिहाइश की इमारत से कुछ फासले पर थी। वो एक मिस्री खानदान का घर था जिसका निचला हिस्सा मस्जिद के तौर पर उन लोगों ने इस्तेमाल के लिए दिया हुआ था, जबकि ऊपर वाले हिस्से में वो लोग खुद रहते थे। बाज़ दफ़ा वहाँ नमाजिम की तादाद 10-15 के दरमियान ही रहती थी। सर मस्जिद तक पहुंचने तक सालार को उन तफसीलात से आगाह करता रहा। सालार खामोशी और कुछ लाताल्लुकी के आलम में सड़क पर एहतियात से फिसलती गाड़ी और हर तरफ मौजूद बर्फ के ढेर पर नजरें दौड़ाता उसके साथ चलता रहा।
5-7 منٹ چلتے رہنے کے بعد ایک موڑ مڑ کر سعد ایک گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا، اور سعد نے دروازے پر دستک دی تھی، نہ ہی کسی سے اجازت مانگی تھی۔ بڑی مانوس سے انداز میں اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ تم وضو کر لو، سعد نے اچانک اسے مخاطب کیا، اور پھر اسے ساتھ لے کر ایک دروازہ کھول کر ایک باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ سعد کی زیر نگرانی جب تک وہ وضو کے آخری حصے تک پہنچتا، ٹھنڈا پانی گرم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اپنے بالوں کا مسح کرتے کرتے ایک بار پھر ٹھٹکا۔ سعد سمجھا اسے صحیح طریقہ نہیں پتا۔ اس نے ایک بار پھر اسے ہدایت دی۔ وہ خالی الذہنی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو ایک بار پھر حرکت دینے لگا۔ گردن تک ہاتھ پھیرتے اس کا ہاتھ گردن میں موجود زنجیر سے ٹکرایا تھا۔ اس کی نظر بے اختیار سامنے آئینے میں گئی۔ وہ ایک بار پھر کہیں اور پہنچ چکا تھا۔ سعد نے اس سے کچھ کہا تھا، اس بار اس نے نہیں سنا۔ کمرے میں موجود 10 افراد 2 صفوں میں کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ سعد کے ساتھ پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب نے امامت شروع کر دی۔ سب کے ساتھ اس نے بھی نیت کی۔ نماز سے واقعی سکون ملتا ہے؟ اس نے کوئی 2 ہفتے پہلے ایک لڑکے کو نماز کے مسئلے پر سعد کے ساتھ بحث میں الجھا پایا تھا۔ مجھے تو ملتا ہے، سعد نے کہا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ سب کو ملتا ہے؟ اس لڑکے نے کہا تھا۔ یہ منحصر ہے کہ سب کتنا انوالو ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ سالار بڑے اکتائے ہوئے انداز میں ان کی بحث کسی مداخلت یا تبصرے کے بغیر سنتا رہا تھا۔ اس وقت وہ لاشعوری طور پر نماز میں انہماک پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکون، میں واقعی دیکھنا چاہتا ہوں کہ نماز سے سکون کیسے ملتا ہے۔ اس نے رکوع میں جاتے ہوئے اپنے دل میں سوچا، پھر اس نے پہلا سجدہ کیا۔ اس کے اضطراب اور بے چینی میں ایک با ایک اضافہ ہو گیا۔ جن الفاظ کو امام صاحب کی زبان سے سن رہا تھا وہ بہت نامانوس لگ رہے تھے۔ جو لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے وہ اسے ناآشنا لگ رہے تھے۔ جس ماحول میں وہ موجود تھا وہ اس سے غیر فطری لگ رہا تھا، اور جو کچھ وہ کر رہا تھا اسے منافقت محسوس ہو رہی تھی۔ ہر سجدے کے ساتھ اس کے دل و دماغ کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے پہلی 4 رکعتیں بمشکل ختم کی۔ سلام پھیرنے کے دوران اس نے اپنے دائیں جانب والے ادھیڑ عمر شخص کے گال پر آنسو دیکھے۔ اس کا دل وہاں سے بھاگ جانے کو چاہا۔ وہ جی کڑا کر کے ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر نماز میں پوری طرح منہمک ہونے کی کوشش کی۔ اس بار میں پڑھی جانے والی آیات کے ہر لفظ پر غور کروں گا، شاید اس طرح۔ اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ نیت کی جا رہی تھی، اس کا دل مزید اچھاٹ ہو گیا، سر کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے آیات کے مفہوم پر غور کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع ہوئی۔ الرحمن الرحیم، اس نے توجہ مرکوز رکھنے کی پوری کوشش کی۔ مالک یوم الدین، توجہ بھٹکی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا تھا، اس نے چند دن پہلے ہی پڑھا تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، اس نے ذہن میں دہرایا۔ صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اس کا دل چاہا وہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے وہاں نماز جاری رکھنے کی ایک آخری کوشش کی۔ صراط الذین انعمت، اس کا ذہن ایک بار پھر پیچھے گیا۔ علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے۔ وہ آخری صف میں کھڑا تھا، بہت آہستگی سے چند قدم پیچھے گیا اور صف سے نکل گیا۔ ایک کام میں نہیں کر سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اس نے جیسے اعتراف کیا۔ بہت خاموشی کے ساتھ وہ پیچھے ہوتا گیا۔ باقی لوگ اب رکوع میں جا رہے تھے، مڑ کر دبے قدموں مگر تیز رفتاری سے باہر نکل گیا۔ مسجد سے نکلتے اس کے جاکرز اس کے ہاتھ میں تھے۔ غائب دماغی کے عالم میں وہ باہر سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ سیڑھیاں اتر گیا۔ پاؤں میں جرابے اور ہاتھ میں جاگرز پکڑے ہوا خالی الذہنی کے عالم میں عمارت کی عقبی دیوار کی طرف آ گیا۔ وہاں بھی ایک دروازہ اور کچھ سیڑھیاں نظر آ رہی تھی، مگر وہ سیڑھیاں برف سے ہٹی ہوئی تھی۔ دروازے پر موجود لائٹ بھی روشن نہیں تھی۔ اس نے جھک کر سب سے اوپر والی سیڑھی کو اپنے جاگرز کے ساتھ صاف کیا اور برف صاف کرنے کے بعد وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی برف باری اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے سیڑھی پر بیٹھ کر اپنے جاگرز پہن لیے۔ تسمے کسنے کے بعد وہ ایک بار پھر سیدھا ہو کر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں تھے، جیکٹ سے ساتھ لگے ہوئے اور ہیڈ کو سر پر چڑھا چکا تھا۔ سامنے سڑک پر اکا دکا گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔
उस सीढ़ियों पर अपनी टांगें फैलाए, अपने पुश्त दरवाजे से टिकाए इन इक्का दुक्का गाड़ियों और फुटपाथ पर चलने वाले लोगों को देखने लगा। वहाँ उस सर्द और गहर आलूद रात में खुले आसमान के नीचे बैठे वो कुछ देर पहले मस्जिद के गर्म कमरे में ज्यादा सुकून महसूस कर रहा था, या कम से कम बेहतर जरूर महसूस कर रहा था। उसने जेब में हाथ डालकर लाइटर निकाले और उसे जलाकर अपने पैरों के करीब सीढ़ियों पर पड़ी बर्फ को पिघलाने लगा। कुछ देर तक उसी सरगर्मी में मशगूल रहा। फिर जैसे उसने उकताकर लाइटर दोबारा जेब में डाल लिया। जिस वक्त वो सीधा हुआ, उसने अपने बिल्कुल सामने एक औरत को खड़ा पाया। यकीनन उस वक्त वहाँ आकर खड़ी हुई थी जिस वक्त वो सीढ़ियों पर झुका अपने दोनों पाँव के दरमियान मौजूद बर्फ को लाइटर से पिघला रहा था। वो नीम तारीकी में भी उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देख सकता था। वो मिनी स्कर्ट और एक मुख्तसर ब्लाउज में मलबूस थी। उसने फरकोट पहना हुआ था, मगर वो फरकोट आगे से दानिस्ता तौर पर खुला छोड़ा गया था। वो फरकोट की दोनों जेबों में हाथ डाले सालार की बिल्कुल सामने बड़े स्टाइल से खड़ी थी। सालार ने सर से लेकर पांव तक उसे देखा। उसकी लंबी टांगें उस सर्दी में भी बरहना थी। उसके अकब में मौजूद दुकानों की रोशनियों के बैकग्राउंड में उसकी टांगें एकदम बहुत नुमायां हो रही थी और उसकी टांगें बहुत खूबसूरत थी। कुछ देर तक उनसे नजरें नहीं हटा सका। इस औरत के पैरों में बोटनुमा हाई हील के जूते थे। सालार हैरान था, वो बर्फ के इस ढेर पर उन जूतों के साथ किस तरह चलती होगी। आई चार्ज 50 फॉर 1 आवर, उसने उस औरत ने बड़े दोस्ताना अंदाज में कहा। साला ने उसकी टांगों से नजरें हटाकर उसके चेहरे को देखा। उसकी नजरें एक बार फिर उसकी टांगों पर गई। कई सालों में पहली बार उसे किसी पर तरस आया। क्या मजबूरी थी कि इस बर्फबारी में भी इस तरह बरहना फिरने पर मजबूर थी, जबकि वो उस मोटी जींस में भी सर्दी को अपनी हड्डियों में घसते महसूस कर रहा था। ओके, $40। उसे खामोश देखकर उस औरत को अंदेशा हुआ कि शायद वो कीमत उसके लिए काबिल कबूल नहीं थी, इसलिए उसने फौरन इसमें कमी कर दी। सालार जानता था $40 भी ज़्यादा थे। वो सड़क पर $20 में भी 1 घंटा के लिए किसी लड़की को हासिल कर सकता था। वो 35-40 साल की थी और बात करते हुए महताब नज़रों से सड़क पर इधर उधर देख रही थी। सालार जानता था यह एहतियात किसी पुलिस वाले के लिए थी। ओके, 30, नो मोर बार्गेनिंग, टेक इट और लीव इट। सालार की खामोशी ने उसकी कीमत को कुछ और कम किया। सालार ने इस बार कुछ भी कहे बगैर अपनी जैकेट के अंदर की जेब में हाथ डाला और वहाँ मौजूद चंद करेंसी नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। उसके पास इस वक्त वॉलेट नहीं था। उस औरत ने हैरानी से उसे देखा और फिर उन नोटों को उसके हाथ से झपट लिया। वो पहला गाहक था जो उससे एडवांस पेमेंट कर रहा था, और वो भी $50, जबकि वो अपनी कीमत कम कर चुकी थी। तुम मेरे साथ चलोगे या मैं तुम्हारे साथ? वह बड़ी बेतकल्लुफी से उससे पूछ रही थी। न मैं तुम्हारे साथ चलूंगा न तुम मेरे साथ, बस तुम यहाँ से जाओ। सालार ने एक बार फिर सड़क की दूसरी तरफ मौजूद दुकानों पर नजरें जमाती हुई कहा। वो औरत बेचैनी से उसे देखती रही। वाकई? हाँ, सालार ने बेतासर लहजे में कहा। तो फिर तुमने क्यों दिए हैं? उस औरत ने अपने हाथ में पकड़े नोटों की तरफ इशारा किया। ताकि तुम मेरे सामने से हट जाओ। मैं सड़क के उस पार दुकानें देखना चाहता हूँ और तुम उसमें रुकावट बन गई, उसने सर्द महरी से कहा। औरत बेख्तियार कहा लगाकर हंसी। तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। क्या मैं वाकई चली जाऊँ? हाँ। वो औरत कुछ देर उसे देखते रही। ओके, थैंक यू हनी। साला ने उसे मुड़कर सड़क पार करते हुए देखा। वो लाशौरी तौर पर उसे जाता देखता रहा। वो सड़क पार करके एक दूसरे कोने की तरफ जा रही थी। वहाँ एक और आदमी खड़ा था। साला ने दोबारा नजरें उन दुकानों पर जमा ली। बर्फबारी एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। वो फिर भी इत्मीनान से वहीं बैठा रहा। बर्फ अब उसके ऊपर भी गिर रही थी। वो रात के 2:30 बजे तक वो वहीं बैठा रहा। जब सड़क के पार दुकानों के अंदर की लाइटें उसने एक के बाद दिगेरे बंद होते देखे तो अपनी जैकेट और जींस से बर्फ झाड़ता उठ खड़ा हुआ। अगर वक्फे से अपने टांगे हिलाना रहा होता तो उस वक्त तक वो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं रह सकता था। उसके बावजूद खड़ा होकर कदम उठाने में उसे कुछ दिक्कत हुई। चंद मिनट वहीं खड़ा अपने पैरों को झटकता रहा, फिर उसी तरह जैकेट की जेबों में हाथ डालकर वापस अपार्टमेंट की तरफ जाने लगा। वो जानता था साथ ने उसे मस्जिद से निकलकर बहुत ढूंढा होगा और उसके पास वापस चला गया होगा।
کہاں چلے گئے تھے تم؟ سعد اسے دیکھتے ہی چلایا۔ وہ کچھ کہے بغیر اندر چلا آیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ سعد دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آ گیا۔ سالار اپنی جیکٹ اتار رہا تھا۔ کہیں نہیں گیا تھا، اس نے جیکٹ لٹکاتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا ہے، کہاں کہاں فون کیے، اور اب تو میں اتنا پریشان ہو چکا تھا کہ پولیس کو فون کرنے والا تھا۔ تم آخر اس طرح نماز چھوڑ کر گئے کہاں تھے؟ سالار کچھ کہے بغیر اپنے جوکس اتارنے لگا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہیں نہیں، تو پھر اب تک کہاں تھے؟ سعد اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہیں تھا، مسجد کے پچھلے حصے میں فٹ پاتھ پر۔ اس نے اطمینان سے کہا۔ واٹ؟ اتنے گھنٹے تم وہاں فٹ پاتھ پر برف میں بیٹھے رہے ہو؟ سعد دم بخود رہ گیا۔ ہاں۔ کوئی تک بنتی ہے اس حرکت کی؟ وہ چلایا۔ نہیں، کوئی تک نہیں بنتی۔ سالار نے اسی طرح سیدھا بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ کچھ کھایا ہے؟ نہیں۔ تو کھانا کھا لو۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ وہ اب چھت پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سعد اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے، بتا سکتے ہو مجھے؟ سالار نے گردن کو ہلکی سی حرکت دے کر اسے دیکھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے تاثر لہجے میں کہا گیا۔ میں سمجھا تم اپنے اپارٹمنٹ چلے گئے ہو، مگر وہاں بار بار رنگ کرنے پر بھی تم نہ ملے۔ سعد بڑبڑا رہا تھا۔ سالار کی نظریں چھت پر ہی تھیں۔ اس سے بہتر تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نماز پڑھنے لے کر ہی نہیں جاتا۔ آئندہ میرے ساتھ مت جانا تم، سعد نے ناراضی سے کہا۔ وہ اب اس کے بیڈ سے اٹھ گیا۔ کچھ دیر تک وہ اپنے کام نپٹاتا رہا، پھر وہ نائٹ بلب آن کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے ابھی آنکھیں بند کی تھی جب اس نے سالار کی آواز سنی۔ سعد؟ ہاں۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ یہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ سادہ لہجے میں پوچھے گئے سوال نے سعد کو حیران کر دیا۔ اس نے گردن موڑ کر بائیں جانب بیڈ پر سیدھا لیٹے ہوئے سالار کو دیکھا۔ صراط مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ جانتا ہوں، مگر سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا سوال آیا۔ سعد نے اس کی طرف کروٹ لے لی۔ سیدھا راستہ مطلب نیکی کا راستہ۔ نیکی کیا ہوتی ہے؟ لہجہ ابھی بھی بے تاثر تھا۔ اچھے کام کو نیکی کہتے ہیں۔ اچھا کام؟ کوئی ایسا کام جو کسی دوسرے کے لیے کیا گیا ہو، کسی کی مدد کی گئی ہو، کسی پر مہربانی کی گئی ہو، وہ اچھا کام ہوتا ہے، اور ہر اچھا کام نیکی ہوتی ہے۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے میں نے فٹ پاتھ پر ایک ہوکر کو $50 دیے، جبکہ وہ صرف $30 مانگ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ نیکی ہوئی؟ سعد کا دل چاہا وہ ایک غصہ اس کے منہ پر کھینچ مارے۔ وہ عجیب آدمی تھا۔ بکواس بند کرو اور سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ اس نے کمبل لپیٹ لیا۔ سالار کو حیرت ہوئی، کس بات پر حیران ہوا تھا؟ تو یہ نیکی نہیں ہوئی؟ میں نے تم سے کہا ہے اپنا منہ بند کرو اور سو جاؤ۔ سعد ایک بار پھر دھاڑا۔ اتنا ناراض ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے، میں نے تم سے ایک بہت معمولی سا سوال کیا ہے، سالار نے بڑے تحمل سے کہا۔ سعد ایک دم کچھ مشتعل ہوتے ہوئے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے لیمپ آن کر دیا۔ تمہارے جیسے آدمی کو میں کیا صراط مستقیم سمجھاؤں؟ کیا تم پاگل ہو، جاہل ہو، یا غیر مسلم ہو؟ کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہو۔ تمہیں کچھ خود پتہ ہونا چاہیے کہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے، مگر تم جیسا آدمی جو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نماز درمیان میں چھوڑ کر چلا آتا ہے، وہ کیسے جان سکتا ہے یہ؟ میں نماز اس لیے چھوڑ کر آیا کیونکہ تم کہتے ہو اس میں سکون ملے گا، مگر مجھے سکون نہیں ملا، میں چھوڑ آیا۔ اس کے پرسکون انداز میں کہے ہوئے جملے نے سعد کو مزید مشتعل کر دیا۔ تمہیں نماز میں اس لیے سکون نہیں ملا کیونکہ مسجد تمہاری جگہ نہیں ہے۔ تمہارے لیے سکون کی جگہیں سنیما، تھیٹر، بار اور کلب ہیں۔ مسجد تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہیں نماز میں سکون کہاں سے مل جاتا؟ اب تم چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ وہ بیڈ پر سیدھا لیٹا پلکیں جھپکائے بغیر سعد کو دیکھتا رہا۔ تمہارے جیسا شخص جو نماز سے بھاگ جاتا ہے، شراب پیتا ہے اور زنا کرتا ہے، اور صراط مستقیم کے مطلب کو سمجھ سکتا ہے نہ اس پر آ سکتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے جو شراب پیتے ہیں اور زنا کرتے ہیں مگر نماز سے بھاگتے نہیں، نماز بھی پڑھ لیتے، وہ صراط مستقیم کا مطلب سمجھتے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں۔ سعد کچھ بول نہیں سکا۔ مدھم آواز اور بے تاثر لہجے میں کیے گئے کہ سوال نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ سالار اب بھی اسی طرح سے دیکھ رہا تھا۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے سالار، اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ سالار کے کانوں میں ایک جھماکے کے ساتھ ایک دوسری آواز گونج اٹھی تھی۔ ہاں، میں واقعی نہیں سمجھ سکتا، لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ تم اپنے اپارٹمنٹ پر ہی ہوگے، صرف تم نے جان بوجھ کر آنسر فون لگا دیا ہوگا۔ سعد اگلے دن 10 بجے سالار کے اپارٹمنٹ پر موجود تھا۔ سالار نے نیند میں اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ تم اس طرح بغیر بتائے بھاگ کیوں آئے میرے اپارٹمنٹ سے؟ سعد نے اندر آتے ہوئے جھاڑا۔
भागा तो नहीं, तुम सो रहे थे, मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। सालार ने आंखें मसलते हुए कहा, किस वक्त आए थे तुम? शायद 4-5 बजे। ये जाने का कौन सा वक्त था? साद ने तंग कर कहा। और तुम इस तरह आए क्यों? सालार कुछ कहने के बजाय लॉन्ग रूम के सोफा पर जाकर औंधे मुंह लेट गया। शायद मेरी बातों से तुम नाराज़ हो गए थे, मैं इसीलिए एक्सक्यूज़ करने आया हूँ। साद ने दूसरे सोफे पर बैठते हुए कहा। कौन सी बातों से? सालार ने गर्दन को हल्का सा तिरछा करते हुए इसी तरह लेटे साद से पूछा। वही सब कुछ जो मैंने कुछ गुस्से में आकर रात को तुमसे कह दिया। साद ने मौजरत ख्वार अंदाज में कहा। नहीं, मैं ऐसी छोटी छोटी बातों पर तो नाराज़ नहीं हो सकता। तुमने ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर तुम्हें एक्सक्यूज़ करने के लिए यहाँ आना पड़ता। सालार ने उसी के अंदाज में कहा। फिर तुम इस तरह अचानक मेरे अपार्टमेंट से क्यों आ गए? साद बजिद हुआ। बस मेरा दिल घबराया और मैं यहाँ आ गया। चूंकि सोना चाहता था इसलिए आंसर फोन लगा दिया। सालार ने पुरसुकून अंदाज में कहा। फिर भी मैं ये महसूस कर रहा था कि मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं सुबह से बहुत पछता रहा हूँ। जाने दो उसे। इसने इसी तरह चेहरा सोफे पर छुपाए कहा। सालार, तुम्हारे साथ आजकल क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो है। कुछ अजीब से होते जा रहे हो तुम। इस बार सालार एकदम करवट बदलते हुए सीधा हो गया। चट लेटे साद की तरफ देखते उसने पूछा, मसलन कौन सी बात अजीब सी होती जा रही है मुझ में? बहुत सारी है। तुम बहुत चुप रहने लगे हो, छोटी छोटी बातों पर उलझने लगे हो। ये बात मुझे बता रहा था कि यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ा हुआ है तुमने, और सबसे बड़ी बात के मज़हब में दिलचस्पी ले रहे हो। उसके आखिरी जुमले से सालार के माथे पर तेवरियाँ आ गई। मज़हब में दिलचस्पी? ये तुम्हें गलत फहमी है। मैं मज़हब में दिलचस्पी लेने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं सिर्फ सुकून हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस हूँ। मुझे ज़िंदगी में कभी इस तरह का और इस हद तक डिप्रेशन नहीं हुआ जिसका शिकार मैं आजकल हूँ। और मैं सिर्फ इस डिप्रेशन से निजात हासिल करने के लिए रात नमाज़ पढ़ने के लिए गया था। इसने बहुत तरशी से कहा। डिप्रेशन क्यों है तुम्हें? साद ने पूछा। अगर ये मुझे पता होता तो मुझे यकीनन डिप्रेशन न होता। अब तक उसका कुछ न कुछ कर चुका होता। फिर भी कोई ना कोई वजह तो होगी। यूँ बैठे बिठाए डिप्रेशन तो नहीं हो जाता। साद ने तबसरा किया। सालार जानता था वो ठीक कह रहा है, मगर उसे वजह बताकर खुद पर हंसने का मौका फराहम नहीं करना चाहता था। किसी दूसरे के बारे में तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे तो बैठे बिठा ही हो जाता है। सालार ने कहा। तुम कोई एंटी डिप्रेसेंट ले लेते? साद ने कहा। मैं उनका ढेर खा चुका, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो तुम किसी साइकेट्रिस्ट से मिल लेते। मैं एक काम तो कभी नहीं करूँगा। मैं तंग आ चुका हूँ उन लोगों से मिलते मिलते। कम अज़ कम अब तो मैं नहीं मिलूँगा। सालार ने बेख्तियार कहा। पहले के सिलसिले में मिलते रहे हो तुम? साद ने कुछ चौंक कर तजस्सुस के आलम में पूछा। बहुत सी बातें थे, तुम उन्हें रहने दो। वो अब चट लेटा छत को घूर रहा था। तो फिर तुम ऐसा किया करो कि इबादत किया करो, नमाज पढ़ा करो। मैंने कोशिश की थी, मगर मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। न तो मुझे वहाँ कोई सुकून मिला, नहीं मैं ये जानता था कि जो पढ़ रहा हूँ वो क्या है, क्यों पढ़ रहा हूँ। तो तुम ये जानने की कोशिश करो कि सालार ने इसकी बात काट दी। अब फिर रात वाली बहस शुरू हो जाएगी, सिरात मुस्तकीम वाली, और फिर तुम्हें गुस्सा आएगा। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। साद ने कहा। जब मुझे ये नहीं पता कि सिरात मुस्तकीम क्या है तो फिर मैं नमाज कैसे पढ़ सकता हूँ? तुम नमाज पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि सिरात मुस्तकीम क्या है। कैसे? तुम खुद ही गलत कामों से बचने लगोगे, अच्छे काम करने लगोगे। साद ने वजाहत करने की कोशिश की। मगर मैं कोई गलत काम नहीं करता और न ही मुझे अच्छे काम करने की ख्वाहिश है। मेरी ज़िंदगी नॉर्मल है। तुम्हें यह एहसास हो भी नहीं सकता कि तुम्हारा कौन सा काम सही है और कौन सा गलत, जब तक कि सालार ने इसकी बात काट दी। सही और गलत का मेरा मसला नहीं है। अभी तो मुझे बस बेसुकूनी रहती है और उसका ताल्लुक मेरे कामों से नहीं है। तुम वो तमाम काम करते हो जो इंसान की ज़िंदगी को बेसुकून कर देते हैं। मसलन, सालार ने चुपते हुए लहजे में कहा, तुम पोर्क खाते हो। कमान बेख्तियार बिलबिलाया। पोर्क यहाँ कहाँ गए? तुम मुझे एक बात बताओ। सालार उठकर बैठ गया। तुम तो बड़ी बाकायदगी से नमाज़ पढ़ते हो, बड़ी इबादत करते हो। नमाज ने तुम्हारी ज़िंदगी में कौन सी तब्दीलियाँ कर दी? मुझे बेसुकूनी नहीं है। हालांकि तुम्हारे फार्मूले के मुताबिक तुम्हें भी बेसुकूनी होनी चाहिए, क्योंकि तुम भी बहुत से गलत काम करते हो। सालार ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। मसलन, मैं क्या गलत काम करता हूँ? तुम जानते हो, मेरे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं जानता, तुम दोहराओ। साद ने जैसे उसे चैलेंज किया। सालार उसे कुछ देर देखता रहा। फिर उसने कहा, मैं नहीं समझता साद के सिर्फ इबादत करने से ज़िंदगी में कोई बहुत नुमायाँ तब्दीली लाई जा सकती है।
اچھے کاموں یا کردار کا تعلق عبادت کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہوتا۔ سعد نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اسی لیے تم سے کہتا ہوں کہ اپنے مذہب میں کچھ دلچسپی لو اور اسلام کے بارے میں کچھ علم حاصل کرو تاکہ اپنی اس غلط قسم کی فلسفی اور سوچ کو بدل سکو۔ میری سوچ غلط نہیں ہے، میں نے مذہبی لوگوں سے زیادہ جھوٹا، منافق اور دھوکے باز کسی کو نہیں پایا۔ میں امید کرتا ہوں تم برا نہیں مانو گی، مگر میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ابھی تک مجھے 3 ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو بہت مسلمان بنتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں، اور تینوں منافق ہیں۔ بڑی تلخی سے کہہ رہا تھا۔ سب سے پہلے میں ایک لڑکی سے ملا، وہ بھی بڑی مذہبی بنتی تھی، پردہ کرتی تھی، بڑی پارسا اور پاک باز ہونے کا ڈرامہ کرتی تھی، اور ساتھ میں ایک لڑکے کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی۔ اپنے منگیتر کے ہوتے اس کے لیے گھر سے بھاگ بھی گئی۔ اسے ضرورت پڑی تو اس نے ایک ایسے شخص کی بھی مدد لی جسے برا سمجھتی تھی، یعنی اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے میں کوئی عار نہیں سمجھا۔ ان محترمہ پارسا خاتون نے، اس کے لبوں پر استہزاء یا مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد میں ایک اور آدمی سے ملا جس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، بڑا پکا اور سچا قسم کا مسلمان تھا وہ بھی، لیکن اس نے اس لڑکی کی مدد نہیں کی جس نے اس سے بھیک مانگنے کی حد تک مدد مانگی تھی۔ اس نے اس لڑکی سے شادی نہیں کی جسے محبت کے نام پر بیوقوف بناتا رہا، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے میں یہاں امریکہ میں اس سے ملا تو اس کی داڑھی بھی غائب ہو چکی تھی، شاید اس کے اسلام کے ساتھ۔ وہ ہنسا۔ اور تیسرے تم ہو۔ تم پورک نہیں کھاتے، صرف ایک حرام کام ہے جو تم نہیں کرتے، باقی سب تمہارے لیے جائز ہے۔ جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، کلب میں جانا، غیبت کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، حالانکہ ویسے تم بڑے نیک ہو۔ تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تم ہمارا دماغ کھا جاتے ہو اسلام کی باتیں کر کر کے، زبردستی نماز پڑھانے پر تلے رہتے ہو، ہر بات میں مذہب کا حوالہ لے آتے ہو، یہ آیت اور وہ حدیث، وہ آیت اور یہ حدیث، اس کے علاوہ تمہاری زبان پر کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اور جب میں تمہارا عمل دیکھتا ہوں تو میں ذرہ بھر بھی تم سے متاثر نہیں ہوتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اسلام کے بارے میں تمہارا لیکچر سننا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ مجھ میں اور تمہیں زیادہ فرق تو نہیں ہے، تم داڑھی رکھ کر اور اسلام کر کے وہ سارے کام کرتے ہو جو میں داڑھی کے اور اسلام کی بات کے بغیر کرتا ہوں۔ عبادت نے کیا انقلاب برپا کیا ہے تمہاری زندگی میں، سوائے اس کے کہ تمہیں ایک خوش فہمی ہو گئی ہے کہ تم تو سیدھے جنت میں جاؤ گے اور ہم سارے دوزخ میں۔ تمہاری قول اور فعل میں اگر یہ تضاد نہ ہو تو میں کبھی تم سے یہ سب نہ کہتا، مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم دوسروں کو مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم خود بھی مذہب کے صحیح مفہوم سے واقف نہیں ہو۔ اب میری ان ساری باتوں کو مائنڈ مت کرنا۔ سالار اب ٹیبل پر پڑا ایک سگریٹ سلگا رہا تھا۔ وہ سعد تقریباً گونگا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر اللہ انسان کو معاف کر دیتا، اور میں نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ میں بہت ہی اچھا مسلمان ہوں اور میں ضرور جنت میں جاؤں گا، لیکن میں اگر ایک اچھا کام کرتا ہوں اور دوسروں کو اس کی ہدایت کرتا ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر فرض ہے۔ سعد نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے کہا، سعد تم خواہ مخواہ دوسروں کی ذمہ داری اپنے سر پر مت لو، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو تاکہ کوئی تمہیں منافق نہ کہہ سکے۔ اور جہاں تک اللہ کے معاف کر دینے کا تعلق ہے تو اگر تمہارا ایک خیال ہے کہ وہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے تو پھر وہ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے۔ ہماری گناہوں کے لیے تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور تم اپنے گناہوں سمیت اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ بہتر ہے تم اپنا ٹریک ریکارڈ ٹھیک کرو، صرف اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش نہ کرو، ہمیں برا ہی رہنے دو۔ اس نے ترشی سے کہا۔ اس لمحے اس کے دل میں جو آیا اس نے سعد سے کہہ دیا۔ جب وہ خاموش ہوا تو سعد اٹھ کر چلا گیا۔ اس دن کے بعد اس نے دوبارہ کبھی سالار کے سامنے اسلام کی بات نہیں کی۔